Muyassar, kita di pembahasan terakhir, pembahasan idgham, kita sudah ambil idgham yang paling terakhir adalah al-idgham al-mutajanisain. Di hari ini kita melanjutkan lagi masih di pembahasan idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd, fa akhiran ma درسنا هما سببا للإضغام أو سببان من أسباب الإضغام، وهما التقارب والتجانس. فللإضغام ثلاثة أسباب: التماثل مر معنا، والتقارب، وأخيرا التجانس. هذه أسباب الإضغام. اليوم نبتدئ درسنا إن شاء الله بموانع الإضغام. إذن الإضغام له أسباب وأيضا له موانع تمنع الإضغام، نأخذها في مجلسنا. Akhir kata beliau, apa yang kita ambil di pertemuan yang lalu, dua sebab idgham, yaitu idgham al-mutaqaribain dan idgham al-mutajanisain. Sebagaimana kita sudah ambil sebelumnya idgham al-mutamathilain. Di pertemuan ini kita akan masuk di pembahasan mawani' al-idgham, penghalang dari idgham. Qala hafizahullah, mawani'ul idgham, yamtani'ul idghamu fi halatain. Al-ula, idza kana al-harfu al-mudghamu harfa maddin. إذا كان الحرف المدغم حرف مد. هذا مر معنا ذكره في شرط الإدغام، إدغام المتماثلين، لكن ذكرنا هناك فيما يخص المتماثلين. الآن نذكره عاما في كل ما يدغم. فإذا كان الأول حرف مد لا يدغم، هذا موانع الإدغام. قال كالواو نحو قالوا وأقبلوا. لاحظ الواو في قالوا، هذه الواو الأولى لا تدغم في الواو الثانية. لماذا؟ لأنها حرف إدغام، حرف مد، لأنها حرف مد. فإذا كان الأول حرف مد فإنه لا يدغم. هذا مر معنا، كان شيخنا يقول في السماوات وفي الأرض، عند القراء في السماوات وفي الأرض، بمعنى هذا شيء متفق عليه عند جميع القراء في السماوات وفي الأرض. قال أو كالياء نحو في يوم، الياء الأولى في، ياء ساكنة قبلها كسر، ياء مدية لا تدغم في الياء المتحركة. لماذا؟ لأنها حرف مد. قال وذلك لئلا يزول المد بالإدغام. إذا حصل الإدغام زال المد في يوم، إذا ذهب ماذا؟ المد بسبب الإدغام، فلذا لا يدغم. قال كما سبق في شروط إدغام المتماثلين. إذا هذا قد مر معنا في الكلام عن المتماثلين. Kata beliau, mawani'ul idgham, hal-hal yang menghalangi dari idgham. Tidak boleh diidgham pada dua keadaan. Idgham itu tidak akan terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-harful mudgham harfa mad. Jika huruf yang mau diidgham itu adalah huruf mad. Ini kita sudah lewat pembahasannya di pembahasan idgham al-mutamathilain. Di sana sudah disinggung bahwa huruf yang sama tulisan itu dan sama makhraj yang sama nama sama tulisannya itu diidgham, tapi kecuali huruf apa? Mad. Seperti apa itu? Seperti waw. Waw huruf mad. Kalau dia sukun sebelumnya dhammah. Kalau ketemu dengan waw setelahnya waw yang berharokat, tidak diidgham. Seperti pada contoh nah qalu wa aqbalu. Lihat itu ada qalu waw sukun sebelum waw berharokat. Seharusnya kalau yang begini adalah wajib
idgham. Ini tidak boleh diidgham. Kenapa? Karena huruf mat. Kan ini huruf mat. Au kalia, demikian pula seperti ya. Ya juga huruf mat. Kalau dia sukun sebelumnya kasroh, maka dia ya-nya adalah ya apa? Mat. Ini tidak boleh diidgham pada ya setelahnya. Ya, seperti pada contoh fi yaum. Fi yaum. Ini kan ada ya sukun, setelahnya apa? Ya yang berharokat. Seharusnya diidgham. Sini tidak diidgham. Karena ini huruf apa? Mat. Wadzalika li'alla yazul al-mat bil idgham. Alasannya ini. Demikian itu tidak boleh diidgham karena supaya tidak hilang matnya dengan idgham. Karena kalau antum idgham ini berarti tidak ada mat. Kalau antum idgham di sini berarti akan hilang apa? Mat. Sebagaimana yang telah lewat pada syarat idgham al-mutamatsilain di pembahasan ya sebab idgham yang pertama. إذا انتبه لئلا يزول المد فإن كثير من الطلاب يقع في هذا الخطأ بمعنى يدغم ما لا يدغم آمنوا وعملوا الذي يوسوس لا هذا غير صحيح انتبه جميع القراء يقرؤون بالمد فلا إدغام إذا سنسمع منكم أداء هذه الأمثلة لشيوع الخطأ فيها فكثير من الطلاب يدغم حرف المد وحرف المد لا يدغم عند جميع القراء. Jadi perhatikan ini kata supaya tidak hilang matnya. Artinya tidak boleh didgham kalau itu adalah huruf apa? Mat. Iya, ini berdasarkan kesepakatan seluruh yang membaca Al-Quran. Bahkan tadi sebelumnya sepakat yang di langit dan di bumi. Tidak didgham kalau huruf mat. Kebanyakan dari tolib, dari pelajar salah dalam masalah ini. Kadang mereka membaca ya huruf mat, dia kalau ketemu dengan huruf sejenis setelahnya dia baca apa? Idgham. Nah, kita akan mengucapkan ini supaya bisa dibedakan. Qalu wa aqbalu Qalu wa aqbalu إذا تنطق الواو المادية كما تنطقها وقفا قالوا لو ثم تأتي بالواو المتحركة إذا سمعت ضغطا على المخرج هذا إدغام قالوا هذا إدغام فانتبه قالوا وأقبلوا في يوم في يوم الذي يوسوس ما شاء الله أحسنتم. Jadi belum ingatkan tadi di tengah-tengah, antum ucapkan waw itu seperti antum ucapkan dia, antum waqaf, berhenti di situ. Seperti biasa. Kalau antum ada tekanan dalam mengucapkan dengan setelahnya berarti antum idgham. Berarti antum apa? Idgham. المانع الثاني والحالة الثانية في موانع الإدغام قال إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني. انتبه الحرف الأول من المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين الحرف الأول ماذا؟ متحرك والثاني ساكن. لاحظ في المثال يتضح نحو شققنا إذا قاف مع قاف هذا متماثل أو لا؟ نعم متماثل لكن القاف الأولى متحركة والثانية ساكنة وهكذا يمددكم الدال مع الدال الدال الأولى متحركة والثانية ساكنة ويسمى متماثلين مطلقا قال وكذا يلتقطه ويسمى متقاربين مطلقا وأفتطمعون ويسمى متجانسين مطلقا. إذا انتبه القاف مع الطاء تقارب في صفات والتاء مع الطاء تجانس اتحاد في المخرج. قال
لأنه لماذا سمي مطلقا؟ لأنه ليس من نوع الكبير ولا الصغير في الأنواع الثلاثة ولا يترتب عليه حكم عملي. إذن هذا لا يدخل في درس الإدغام لأنه لا يحصل فيه إدغام، إنما هو تكملة للتقسيم. بمعنى مر معنا الكبير وهو ما تحرك الحرفان، الإدغام الكبير تحرك الحرفان مر معنا، ثم مر بنا الصغير الإدغام الصغير وهو أن يسكن الأول ويتحرك الثاني. بقي أمر ثالث وهو عكس الصغير، أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، وهذا لا إدغام فيه، فلذا ذكر في الموانع، ذكر في الموانع. Kemudian kata beliau, yang kedua, penghalang idgham yang kedua. Idza taharraka al-harful awal, jika huruf yang pertama itu berharokat. Kan sebelumnya kan di antara sebab idgham itu ya, sebelumnya berharokat kan ada idgham dua yang telah lewat, idgham shagir, idgham kabir. Ya kan? Dua bentuk. Pertama kalau pertama sukun, kedua berharokat, idgham. Yang kedua, kedua-duanya berharokat. Itu yang kabir, kalau yang tadi shagir. Nah sekarang ada huruf yang pertama berharokat, huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun, tidak boleh idgham. Kalau yang pertama berharokat, kedua sukun, tidak boleh idgham. Ini sebab kedua, ini tidak boleh di idgham. Apapun itu, apakah dia mutaqaribain, mutamatsilain, ataupun apa? Mutajanisain. Kalau yang pertama berharokat, kedua sukun, tidak boleh di idgham. Lihat dalam contoh itu. Contoh-contoh yang disebutkan. Pada kata syaqaqna, ini perhatikan itu ada qaf, ketemu qaf. Sama makhraj dan sama sifatnya. Tidak didgham karena pertama berharokat, kedua apa? Sukun. Demikian pula pada kata yumdidukum. Yumdidukum ini ya, dal sama dal. Tidak didgham karena pertama berharokat, kedua apa? Sukun. Padahal sama-sama hurufnya, sama makhraj dan sifatnya. Seharusnya didgham, tidak ini. Dan ini disebut dengan nama mutamatsilain mutlaqah. Namanya apa? Mutamatsilain mutlak. Kalau sebelumnya mutamatsilain juga. Ini namanya mutamatsilain mutlak. Demikian pula pada kata yaltaqitu. Ini yaltaqituhu. To. Iya. Antum perhatikan iya, pada kata iya sebelumnya qaf berharokat. Ya. Kemudian to antara sebelumnya ada huruf apa? Ta lagi. Ini yang disebutkan dengan mutaqaribain. Yang sudah lewat pengertian kita di pembahasan apa? Mutaqarib. Mutaqarib apa? Berdekatan makhraj dan sifatnya dua-duanya, atau makhraj saja atau sifatnya saja. Antum perhatikan di sini berdekatan. Ya kan? Tapi tidak di idgham. Tidak didgham. Karena apa? Yang pertama berharokat, kedua apa? Sukun. Kedua sukun. Dan ini disebut dengan mutaqaribain mutlaq, sama tadi mutamatsilain mutlak. Iya. Demikian pula pada contoh yang setelahnya. Afatatma'un. Ini sama juga. Tak sama apa? To. Iya, iya kan? Karena berdekatan apa? Makhrajnya. Beda pada sifatnya. Ini kalau sebelumnya diidgham, tapi ini tidak diidgham karena pertama berharokat, kedua apa? Kedua sukun. Kedua sukun. Ini disebutkan dengan mutajanisain mutlaqah, sama. Ya. Jadi disebut ditambah kata apa? Mutlaqah semuanya. Ya, kalau sebelumnya idgham mutaqaribain, mutajanisain, mutamatsilain. Kalau ini ia disebut dengan mutamatsilain mutlaqah, mutaqaribain mutlaqah, kemudian mutajanisain mutlaqah. Iya. Kenapa tidak didgham di sini? Karena tidak ada di sini jenis idgham kabir, dua-duanya berharokat, dan idgham shagir, satu pertama sukun, kedua berharokat. Tidak ada di sini. Tidak ada disebut dengan idgham sebab kabir dan shagir. Sehingga
ya pada 3 jenis yang telah lewat. Yaitu pada yang sebutkan sebab idgham yang telah lewat. Mutajanisain, mutamathilain, mutaqaribain. Terus ini poin terakhir paling penting, wala yatarattabu alaihi hukmu amali. Tidak diikutkan padanya hukum secara amalan. Artinya secara apa? Pembahasan idgham. Ini tidak masuk dalam pembahasan idgham memang dalam ya praktek. Tidak masuk memang dalam pembahasan apa? Idgham. إذن للحرفين 3 أحوال. الحرف الأول مع الحرف الثاني 3 أحوال. أن يتحرك الحرفان، هذا نسميه كبير. أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، هذا نسميه صغير. الثالث أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، هذا نسميه مطلق. إذا معنا 3 أحوال. الحالة الأولى أن يتحرك الأول ويتحرك الثاني، يتحرك الحرفان، هذا نسميه كبير. ثم أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، هذا يسمى صغير. أخيرا أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، هذا نسميه مطلق. هذا خلاصة ما ذكر. Berarti dari huruf yang di 2 huruf ini yang tadi dilihat dari idgham atau tidak, maka dia terbagi 3 sebagai kesimpulannya. Pertama, dua-duanya berharokat, maka ini idgham kabir. Yang kedua, pertama sukun, kedua berharokat, ini juga idgham. Idgham apa? Shagir. Yang ketiga, pertama berharokat, kedua sukun. Kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Pertama ia berharokat, kedua sukun. Nah, ini yang ketiga. Kalau ini tidak diidgham. Ini tidak diidgham. Disebut dengan mutlaq. Disebut dengan mutlaq. ثم قال المؤلف ويلتحق بموانع الإدغام إذا التقى الحرفان في اللفظ لا في رسم المصحف. كيف ذلك؟ انظر في المثال. قال نحو أنا نذير. لاحظ النون الأولى مع النون الثانية التقى الحرفان لفظا أي نطقا. أنانا نون ثم نون، إذن التقيا في النطق. لكن في رسم المصحف يوجد بينهما فاصل، ما هو؟ الألف. في رسم المصحف يوجد بينهما فاصل وهو الألف. إذن التقيا لفظا أي نطقا ولم يلتقيا رسما، ولم يلتقي الحرفان في الرسم. قال وهذا يعني هذا مخصوص عند من مذهبه الإدغام الكبير من القراء الذي يدغم الحرفين المتحركين، وهذا ليس مذهب حفص رحمه الله. نحن ندرس رواية حفص والإدغام الكبير مخصوص بكلمات كما مر. قال لأن شرط الإدغام الكبير أن يلتقي المدغم بالمدغم فيه خطا. إذن هذا أيضا مستثنى عند صاحب المذهب الذي يدغم الإدغام الكبير. لماذا لا يدغم هذا؟ ويدغم كل حرفين التقيا متحركين بشروطها، متماثل أو متجانس أو متقارب. لكن لماذا لا يدغم هذا؟ لأن الحرفين التقيا لفظا ولم يلتقيا خطا، وهذا مشكل فلا يدغم. إذن هذا مستثنى لا يدغم. لماذا؟ لوجود الفاصل في الرسم وهو الألف. Kemudian kata beliau, wa yultahaku, dan diikutkan. Kan penghalangannya 2 tadi, tapi diikutkan dengan penghalang idgham jika bertemu 2 huruf secara lafaz. Jadi lafaznya sama. Secara lafaz dalam ucapan. Iya, fil lafaz dalam melafazkannya. Tapi la fi rasmil mushaf, tapi tidak ketemu di tulisan mushaf. Di tulisan Quran ada pemisah. Cuman ketika dilafadzkan ketemu. Iya kan? Tidak dianggap. Seperti contoh dulu, lihat perhatikan itu. Ana nadhir. Kalau kita lihat berarti kalau dalam lafadz ketemu nun dengan nun. Karena alifnya tidak dibaca.
Tidak dibaca panjang di situ. Alifnya. Berarti nun ketemu nun. Iya kan? Sama-sama berharokat. Seharusnya kan ini diidgham dengan idgham kabir. Yang telah lewat kan? Tapi di sini tidak. Karena hanya ketemu di lafaz. Tidak ketemu di mana? Di tulisan mushaf. Di tulisan Quran ada alif pemisah. Ada alif pemisah. Ini juga menurut yang berpendapat idgham kabir. Idgham kabir yaitu sama-sama berharokat. Di sisi di sisi yang membaca dengannya, karena dipersyaratkan pada idgham kabir harus bertemu antara yang diidgham dengan yang diidgham padanya secara tulisan. Sudah lewat kan? Tulisannya harus sama. Ini hanya ketemu di lafaz, tidak ketemu dalam tulisan. Sehingga ini termasuk yang tidak boleh diidgham. Ini termasuk yang dikecualikan. Makanya dia diikutkan dengan apa? Yang tidak boleh diidgham. ثم قال وقد سبق الحديث عن حكم إدغام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنتين في بابيهما. هذا مر معنا الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين وعن حكم الميم الساكنة، مر معنا أنها تدغم. كما تقدم أيضا الكلام على حكم إدغام لام التعريف، لام تدغم في 14 حرفا، مر معنا، ولام الفعل ولام الحرف في باب اللامات السواكن. إذن هذا يدخل في باب الإدغام، هذا الكلام يدخل في باب الإدغام، لكنه قد مر معنا ذكره في أحكام النون والميم الساكنتين وكذا في باب اللامات. Kemudian kata beliau, telah lewat pembicaraan tentang hukum idgham nun dan mim yang sukun. Sudah lewat kan? Di pembahasan hukum nun sukun dan mim sukun. Di bab keduanya sudah lewat pembahasan kita. Sebagaimana juga telah lewat pembicaraan terhadap hukum idgham lamut ta'rif. Hukum idghamnya itu lamnya. Sudah lewat juga di pembahasan di sana kan sampai sudah dibedakan ada lam syamsiyah dan qamariyah. Sudah lewat pembahasan pada 14 tempat 14 huruf dia idgham. Demikian pula lamul fi'il sudah lewat juga pembahasan di idgham pada lamul fi'il dan lamul harf dan lamnya apa? Huruf. Di bab lam yang sukun sudah lewat. Jadi dia masuk di pembahasan idgham, tapi karena sudah lewat pembahasannya kita tak ulang di sini. Sudah lewat di babnya. إذن انتهينا من موانع الإدغام. انتهينا من موانع الإدغام. الآن ننتقل إلى أمر قد مر معنا ذكر شيء منه، وهو الكلام عن الإدغام الكامل والناقص. نتعرف إن شاء الله الآن على قول العلماء إدغام كامل، ماذا يقصدون بذلك؟ وقولهم إدغام ناقص، ماذا يقصدون بذلك؟ فانتبه. Kata beliau berikutnya, kita masuk di pembahasan idgham kamil dan nakis. Apa maksudnya? Telah lewat isyarat pembicaraan tentang ini sedikit. Bahwa ini di idgham kamil, ini idgham nakis. Sekarang kita akan mengetahui apa itu idgham kamil, apa itu idgham nakis. قال ينقسم الإدغام من حيث الكمال والنقصان إلى كامل وناقص، وفيما يلي توضيح لكلا القسمين. القسم الأول الإدغام الكامل، قال في بيانه هو ما ذهب معه أي مع الإدغام لفظ المدغم ذاتا وصفة بإدغامه في تاليه. انتبه لقوله ذاتا وصفة، فالحرف فيه ذات وفيه الصفة. في الحرف ذات والصفة، الذات المخرج والصفة أحد الصفات. يقول هو ما ذهب معه أي مع الإدغام لفظ الحرف المدغم ذاتا أي مخرجا وصفة، الصفة معروف، بإدغامه في تاليه، بأن يدغم في الحرف الذي يليه.
الحرف الذي أتى بعده بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا تشديدا كاملا. ومن هنا جاءت التسمية، لأن التشديد هنا كامل. قال لا يبقى للحرف المدغم أثر ظاهر في النطق، نحو قوله تعالى، انتبه، أردتم. الدال هنا مدغمة في ماذا؟ في التاء. هل تسمع للدال أثر ظاهر؟ أردتم، إذا لا تسمع شيئا للدال، إنما تسمع تاء مشددة. أردتم، أين ذهبت الدال؟ أدغمت إدغاما كاملا، أدغمت إدغاما كاملا. وهكذا فآمنت طائفة، لاحظ هذه التاء أدغمت في ماذا؟ في الطاء، أدغمت في الطاء. هل تسمع للتاء شيئا؟ فآمنت نطا نطا، إذا نسمع نونا ثم طاء. أين ذهبت التاء؟ أدغمت إدغاما كاملا. وهكذا الراكعون، أين الإدغام الكامل؟ إدغام اللام الشمسية في الراء، هذه اللام مدغمة. هل بقي للام شيء؟ الراء، إذا ننتقل من همزة مفتوحة إلى راء. أين ذهبت اللام؟ أدغمت إدغاما كاملا، أدغمت إدغاما كاملا. Kemudian kata beliau, terbagi idgham dilihat dari sempurna dan kurangnya, maka ke kamil dan nakis. Ada idgham sempurna dan ada idgham kurang. Pada pembahasan berikut ini terdapat penjelasan terhadap dua pembagian ini. Dua jenis dari idgham ini. Yang pertama kata beliau adalah tentang al-idgham al-kamil. Apa itu idgham kamil? Huwa ma dhahaba ma'ahu lafdzul mudgham dzatan wa sifatan. Dia adalah apa yang hilang lafaz huruf yang diidghamkan itu kepada setelahnya zat dan sifatnya. Jadi huruf itu punya zat, itu makhraj, dan punya sifat, itu salah satu dari sifatnya. Jadi ketika kita idgham huruf itu ke setelahnya, maka hilang zatnya huruf itu, hilang juga apa? Sifatnya, berpindah ke huruf setelahnya. Berpindah ke huruf setelahnya. Nah, biidghamihi fi talihi, dengan mengidghamnya ke huruf setelahnya. Dengan mengidghamnya kepada huruf yang setelahnya. Jadi hilang, tidak ada sama sekali makhrajnya, sifatnya. Bihaitu yasirani harfan wahidan, itu dari sisi dia menjadi satu huruf. Musyaddada, yang ditasdid, tasdidan kamila, yang ditasdid dengan sempurna. Inilah sebab penamaannya dengan idgham apa? Idgham kamil, karena ditasdid dengan sempurna. Ditasdid dengan sempurna. Ialah ya baqalil harfil mudgham, tidak tersisa lagi terhadap huruf yang mau diidgham itu huruf pertama. Tidak tersisa lagi huruf pertama itu asar. Nah, bekas jejak yang nampak. Tidak ada lagi jejaknya, seakan-akan tidak ada itu huruf. Langsung yang bunyi apa? Huruf yang kedua. Tidak tersisa lagi asar, jejak yang nampak pada huruf yang pertama. Finnutki, dalam ucapan. Seperti firman Allah Ta'ala yang beliau contohkan di situ. Ya aradtum. Jadi dalnya hilang. Langsung muncul di dalam ya ucapan apa? Tak yang bertasdid. Tak yang bertasdid. Demikian pula pada contoh yang kedua. Fa'amanat to. Langsung ke to. Hilang taknya. Hilang makhrajnya dan hilang apa? Tadi sifatnya. Tapi ini kan tak sama to sama tempat keluarnya. Langsung hilang. Sifatnya masuk ke to. Demikian pula pada lamnya al. Ketika ketemu dengan ro. Hilang lamnya. Langsung ke mana? Ke ro. Ini yang disebut dengan ya idgham kamil. Karena hilang ya zatnya huruf dan hilang apa? Sifatnya.
Langsung pindah ke yang kedua. ثم قال وسمي كاملا لاستكمال التشديد فيه، لأن التشديد كامل سمي كاملا كما مر. ثم قال ولعدم وجود أثر للحرف المدغم. الحرف المدغم لا يبقى منه أثر، يبقى منه أثر. كذلك قال ويسمى كذلك إدغاما محضا. إذن إذا قرأت في بعض الكتب الإدغام المحض، إيش المراد به؟ الكامل، احفظ هذا. أو وتام، الإدغام التام، إيش المراد به؟ الكامل. وخالصا كذلك الإدغام الخالص، إيش المراد به؟ الكامل. إذن هذه أسماء لا تغير الأمر، إدغام كامل أو إدغام خالص أو إدغام محض أو إدغام تام، المراد أمر واحد وهو ذهاب ذات الحرف وصفته. Dinamakan dengan idgham kamil karena kenapa? Listikmalit tasdid fi, karena sempurna tasdid padanya. Ya, jadi tasdid pada huruf kedua menunjukkan langsung masuk huruf kedua, huruf pertama tidak dianggap. Ya. Wali adami wujudi asar, karena tidak ada asar. Tidak ada bekas lagi lil harfil mudgham untuk huruf yang diidgham itu kepada setelahnya. Iya kan? Tidak ada lagi. Suaranya langsung ke mana? Ke huruf yang kedua. Demikian pula dia dinamakan dengan idgham mahdha. Nama lainnya. Idgham kamil ini namanya juga idgham mahd. Namanya juga idgham tam. Dinamakan juga dengan idgham apa? Khalis. Jadi sama saja. Nanti disebut dengan idgham kamil, idgham mahdha, idgham tam, idgham khalis. Sama semua yang diinginkan. Satu yang dimaksudkan. القسم الثاني الإدغام الناقص. لأن عرفنا الكامل، الآن نتعرف على الناقص. قال هو ما ذهب معه، مع الإدغام، لفظ المدغم ذاتا لا صفة. إذن الذي يذهب ماذا؟ الذات، والذي يبقى الصفة. وما ذهب معه لفظ المدغم ذاتا، المخرج، لا صفة، فيبقى صفة حال هذا، حال الإدغام، بإدغامه في تاليه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، انتبه، تشديدا ناقصا. إذن هنا التشديد ناقص بخلاف ما مر، ذاك تشديد كامل. قال من أجل بقاء صفة المدغم، سيتضح بالمثال، نحو قوله تعالى أحط. الطاء هنا مدغمة في التاء، الطاء مدغمة في التاء، لو كانت مظهرة ستقلقل الطاء أحطت، لكن ليست مقلقلة فهي مدغمة، لكن الإدغام فيها ناقص، أدغمت الطاء إدغاما ناقصا. كيف ذلك؟ لبقاء صفة الإطباق، لبقاء صفة الإطباق، وسيأتي بعد قليل. لو أننا أدغمنا إدغاما كاملا لقلنا أحت، لا يبقى للطاء شيء، لكن هذا ما يقرأ به، لابد أن يبقى صفة للطاء، صفة الإطباق. وهكذا بسط تبدأ بطاء وتختم بتاء، هذا إدغام لكنه إدغام ناقص. لماذا؟ لبقاء صفة المدغم وهي الإطباق. وهكذا نخلقكم، القاف مدغمة في الكاف، القاف مدغمة في ماذا؟ في الكاف، لكن الإدغام فيها ناقص. كيف ذلك؟ لبقاء صفة الاستعلاء في القاف، نخلقكم. قال وسمي ناقصا لأنه غير مستكمل التشديد، التشديد ناقص فسمي ناقصا لبقاء صفة الحرف المدغم، وهي الإطباق في أحط وبسط، والاستعلاء في نخلقكم على أحد الوجهين في الأخير، أي في كلمة نخلقكم فيها وجهان كما مر معنا، الناقص والكامل. Kemudian kata beliau berikutnya adalah idgham naqis. Ini jenis idgham yang kedua, idgham naqis. Tadi sudah kamil. Apa itu idgham naqis?
Dia adalah apa yang pergi bersamanya lafaz yang diidgham kepadanya zatnya tapi tidak sifatnya. Jadi kesetelahnya terkait dengan zatnya, makrotnya, tapi sifatnya masih tetap. Kalau tadi hilang semua, hilang zatnya, hilang apa? Sifatnya. Kalau ini masih ada sifatnya, yang pergi di idgham apa? Hanya makrotnya, zatnya, hanya zatnya. Bidghami fitalihi, sama dengan diidgham kepada yang setelahnya, kepada yang setelahnya. Bihaitu yasirani harfan wahida musyaddada. Itu dia dari sisi keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid, tapi tasdid dan nakis. Tasdidnya apa? Nakis, bukan tasdid kamil yang seperti yang tadi. Tadi tasdid apa? Kamil sebelumnya. Iya, pindah makrot dan sifatnya ke setelahnya. Kalau ini tidak, hanya makrotnya tidak, sifatnya hanya zatnya. Kenapa bisa dinamakan dengan tasdid naqiso? Min ajli baqa'i sifatil mudgham. Karena masih ada sifat yang diidgham padanya ke setelahnya. Jadi masih ada sifatnya. Yang pergi apa? Hanyalah makrotnya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala pada kata ahad, itu ahad. Paham kan? Jadi masih ada sifatnya to, tapi sudah diidgham ke mana? Kita. Awalnya to, akhirnya apa? Ta. Jadi ini namanya kurang. Tidak berpindah sepenuhnya kepada setelahnya. Tapi masih ada sifat sebelumnya yang berpindah hanya makrotnya. Demikian pula pada dua contoh setelahnya. Iya. Kenapa dinamakan nakis? Dinamakan nakis karena tidak sempurna tasdidnya. Dinamakan nakis karena tidak sempurna apa? Tasdidnya. Karena masih ada sifat huruf sebelumnya. Huruf yang diidgham masih ada sifatnya. Yang hilang hanyalah zatnya. Wahil itbaq yaitu sifat apa? Itbaq. Sifat apa? Itbaq. Jelas kan? Pada kata yang dicontohkan itu. Pada dua contoh itu itbaq pada to, ya, kemudian isti'la pada contoh, ya, nakhluk. Ini ada qaf di awal, kemudian di akhirnya apa? Kaf. Nakhlukum, ya, yang dicontohkan di pertemuan sebelumnya. Di atas salah satu dari dua sisi pada yang terakhir ini, kan sudah lewat kan? Ada dua bacaan. Bisa diucapkan langsung dengan kaf, tidak tersisa sifatnya, dan bisa masih tersisa sifatnya terkait dengan posisi lidahnya. قال الشيخ السمنودي في لآلئ البيان هذا خلاصة هذا الكلام كله في بيت واحد. ذا ناقص أي هذا إدغام ناقص متى؟ إن يبقى وصف المدغم. إذا بقيت صفة هذا إدغام ناقص، صفة للمدغم. وكامل إن يمحذا، وهذا إدغام كامل متى؟ إن يمحذا أي الصفة. فليعلم إذا بقاء الصفة ناقص، ذهاب الصفة كامل، انتهينا. Berkata Syekh Al-Imam As-Samannudi rahimahullah, kesimpulan dari apa yang telah lewat ini satu bait saja. Dzanaqis iya baqawasful mudgham. Ini disebut idgham nakis kalau masih tersisa sifatnya yang diidgham. Jadi kalau masih tertinggal sifatnya dalam ucapan maka namanya idgham apa? Nakis. Iya, wa kamilun, dan diidgham namanya dengan idgham kamil in yumhada, kalau tidak ada sifatnya lagi. Jadi kalau hilang sifat dan makhrajnya maka namanya idgham apa? Kamil. Fal yu'lami, maka hendaklah diketahui. قال والإدغام الكامل في نخلكم هو المختار عند جمهور القراء. وجهان في هذه الكلمة، كامل وناقص. طيب ما هو المقدم، ما هو المختار، ما هو الأفضل؟ الإدغام الكامل، أي ننطق بكاف مشددة. وكل هذا قد مر معنا أن نقول نخلكم لكم فلا يبقى أثر للقاف، هذا هو المختار عند جمهور القراء. قال ابن الجزري رحمه الله في المقدمة: وبين الإطباق من أحط مع بسطت
بين الإطباق في إدغام الطاء في التاء في هذه الكلمات، منها أحط وبسط، بين الإطباق. انتبه أن تقول بسط أو أحت، هذا لا يقرأ به، وبهذا تكون لم تبن الإطباق. ثم قال الشاهد: والخلف أي وجهان كما مر معنا بنخلقكم وقع. ورد وجهان في إدغام القاف في الكاف، إما كامل وإما ناقص، والمقدم الكامل كما ذكرنا. ثم قال: وقال الشيخ السمنودي في لآلئ البيان أيضا: وقاف نخلقكم بكافه الدغم. فلا خلاف في الإدغام، كل القراء متفقون على أنه يدغم، إنما اختلفوا في كيفية وصفة الإدغام، هل هو كامل أو ناقص. ثم قال: مع وصف علو، مع بقاء صفة الاستعلاء، علو الاستعلاء. والأصح أن يتم، والمقدم أداء والأفضل قراءة أن يتم الإدغام فيكون إدغاما تاما. ما هو الإدغام التام؟ الكامل كما مر معنا. Kemudian kata beliau, idgham kamil pada kata nakhluqkum itu yang dipilih menurut mayoritas ahli qiraah. Iya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimahnya, wa bayyinil itbaq min ahattu ma'a ya ma' basat wal khulfu binakhluqkum waqa. Nah, ini langsung dijelaskan 3 tadi. Jelas dibaca itbaq. Maksudnya jelaskan itbaqnya sebelumnya, baru masuk ke huruf setelahnya pada kata ahad dan bersama basat. Dan ada perselisihan pada kata nakhluqkum terjadi. Ada perselisihan yang terjadi pada kata nakhluqkum. Dalam membacanya ada mengatakan masih ada sifat, ada mengatakan hilang sifat. Sebagaimana yang telah lewat, semua ini telah lewat bersama kita kata Syekh. Berkata Imam Syekh As-Samannudi rahimahullah, ya, wa qafu nakhluqkum bikafihi dugim. Qafnya nakhluqkum itu diidgham ke kaf. Ma'wasfi ulwin, itu yang pertama. Bersama masih ada sifat isti'lanya. Jadi sifatnya qaf masih ada, baru masuk ke kaf. Ini yang pertama. Terus wal asah ayatim. Tapi yang paling sahih ketika membacanya diidgham dengan idgham apakah? Kamil. Yaitu tidak tersisa sifatnya. Langsung pindah ke huruf kaf, tidak ke qaf. أخيرا فيما يذكر في باب الإدغام تنبيه: سبق ذكر كلمة تأمن. هذه الكلمة مر معنا ذكرها أين؟ في نوع الإدغام الكبير، مر معنا ذكر هذه الكلمة في الكلام عن إدغام الكبير. قال: وهي فعل مضارع مرفوع، تأمن فعل مضارع مرفوع أصله بنونين، تأمننا، أولاهما مضمومة والثانية مفتوحة، تأمن نون الفعل، ثم نا نون الضمير. قال: وهي مرسومة في المصاحف بنون واحدة، رسمت في المصاحف بنون واحدة. وفيها أي في هذه الكلمة لجمهور القراء، ولم يقل لجميع القراء، لأن هناك من القراء قد مر معنا ذكره، هناك من القراء من يقرأ بالإدغام التام لكنه يبدل الهمز، يعني لا يقرأ لا بالإشمام ولا بالروم فيما يأتي معنا، يقول تامنا تامنا. أبو جعفر يزيد بن القعقاع رحمه الله. فالذي يقرأ تأمنا تأمنا يحقق الهمز ولا يقرأ لا بالروم ولا بالإشمام، خالف القراء 10، بمعنى قرأ بما لم يقرأ به في المتواتر، قرأ بشيء لم يقرأ به في المتواتر، لأنه لم يوافق أبا جعفر ولم يوافق بقية القراء. فانتبه، إذا لابد أن تقرأ إما بالإدغام الذي هو الإشمام أو بالروم، فانتبه. قال: وفيها لجمهور القراء أي هذه الكلمة وجهان، ما هما؟ الأول إدغام النون الأولى في الثانية مع الإشمام، تدغم مع إشمام.
طيب إيش هذا الإشمام؟ ما معنى وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة، وهو مقارن بمعنى أثناء لسكون الحرف المدغم. إذن انتبه، نعيد. قال في بيان الإشمام وهو ضم الشفتين. طيب زيادة إيضاح في ذلك كمن يريد النطق بالضمة. الذي يريد النطق بالضمة كيف يشير بشفتيه؟ يضم، كأنه يريد إيش؟ أن ينطق بالضمة. لماذا هذه الإشارة؟ قال إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. تأمننا، هذه الضمة الأولى، فنضم أثناء نطق الحرف للدلالة على أن أصل هذه النون إيش؟ متحرك بالضم، ويكون هذا الضم مقارنا أي مع أثناء سكون الحرف المدغم. تأمنا تأمنا كما أديناه في مجلس سابق. هذا هو الوجه الأول ووجه الإشمام. Kemudian kata beliau paling terakhir dalam pembahasan idgham adalah tambih. Telah lewat penyebutan kata ta'man, ini kata ta'manna. Ya, pada jenis idgham kabir, karena sebenarnya ta'manna adalah dua-duanya berharokat. Karena asal ta'manna adalah apa? Ta'manuna. Ta'manuna. Ini kan idgham kabir. Idgham kabir. Dia fi'il mudhari marfu. Asalnya dengan dua nun, yang pertama dhamma dan yang kedua apa? Fathah. Paham kan? Ta'manuna. Pertama dhamma, kedua berharokat fathah. Wahia marsuma fil masahif binunin wahidah. Hanya saja ditulis di Quran dengan satu nun. Ya asalnya dua nun. Tapi ditulis di mushaf dengan satu nun. Pada kata ini mayoritas qurra membaca dua sisi. Membaca dua sisi. Mayoritas. Karena di sana ada yang menyelisih. Seperti yang disebut dengan Abu Ja'far. Ya, dia membaca tidak sama dengan sisi yang disebutkan oleh mayoritas. Ya, bahkan dia membacanya bukan dengan hamzah, dengan alif. Tamanna. Sudah tidak isyaratkan dengan itu, tidak masuk nanti di qiraah yang disebutkan. Akan disebutkan yang pertama dan yang kedua. Sekarang qiraah yang pertama. Cara baca yang pertama, ada dua sisi dari mayoritas. Yang pertama, di idgham nun yang pertama ke yang kedua, tapi disertai oleh ismam. Ismam itu yaitu dengan cara dimajukan bibirnya ketika mengucapkan. Apa maksudnya ismam? Wahwa dhammu syafatain kaman yuridun nutqa bid-dhamma. Yaitu dua bibir itu dimajukan, dimonyongkan seperti orang ingin mengucapkan dhammah. Apa fungsinya? Untuk berisyarat sebenarnya dua nun yang diidgham itu pertama dhamma, yang kedua fathah. Jadi bibir yang dimajukan itu adalah mengisyaratkan nun pertama sebelum idgham itu apa? Di dhamma. Itu rahasianya. Wa huwa muqarin li sukunil harfil mudgham. Dan ini adalah tentunya bergandengan dengan huruf sukun yang di idgham. Huruf sukun yang di idgham mirip dengan huruf sukun yang di idgham sebelumnya. Ini bentuknya dan Syekh sudah contohkan tadi bagaimana itu cara mengucapkannya. Itu dengan cara di tengah-tengah pengucapannya ada bibir yang dimonyongkan di depan untuk mengisyaratkan bahwa huruf yang pertama itu adalah dhammah. الوجه الثاني في الكلمة المتقدمة تأمننا الإخفاء. إخفاء الحركة. لا يراد به الإخفاء الذي مر معنا في أحكام النون والميم، لا. إخفاء هنا المراد به إخفاء الحركة، أن نخفي الحركة. كيف يكون الإخفاء الحركة؟ باختلاسها بإنقاص زمنها. لذلك قال أو الاختلاس. إذن يعبر عن الوجه هذا إما بالإخفاء، والمراد به إخفاء الحركة، هذا مصطلح جديد علينا يحفظ إن شاء الله، أو الاختلاس ويعرف كثيرا بالروم. يعرف كثيرا بماذا؟ بالروم. والأصح والأدق أن نقول في ذلك اختلاس لا أن نقول روم.
قال ويلزم منه فك إدغام النونين. يلزم من هذا الوجه أن نفك الإدغام فننطق بنونين، بخلاف الوجه الأول تأمن، هذا إدغام ليس فيه فك، لكن هنا سننطق بنونين، تأمننا بنونين، فككنا ماذا؟ الإدغام. والمراد به النطق بثلثي الحركة المضمومة وهي النون الأولى. إذا تنطق تأمن نو بضمة يسيرة ليست تامة، نعطي الضمة ثلثيها ونحذف ثلثا، هذا هو الاختلاف. قال فالباقي من الضمة أكثر من الذاهب، الباقي منها الثلثان والذاهب ثلث، فهو أكثر من الذاهب، وهذا الوجه هو المقدم في الأداء. إذن هذا هو المقدم في الأداء، الأفضل الأحسن أن نقرأ بالروم، أن نقرأ بالروم. كيف نقرأ بالروم؟ نقول تأمنونا، نونا. سنسمع منكم الوجهين إن شاء الله. لذلك قال وهذان الوجهان الإشمام والروم لا يحكمان، لا يضبطان، لا يتقنان إلا بالمشافهة والتلقي عن الأشياخ الأثبات الذين تلقوا ذلك عن شيوخهم في سند متصل، فسمع هذا من شيخه والشيخ سمع من شيخه عن شيخه عن شيخه إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخيرا قال وقد ضبطت الكلمة في المصحف ضبطا صالحا لكلا الوجهين المذكورين. الضبط بمعنى شكل الكلمة، فوضعت عليها علامة. ما معنى هذه العلامة؟ أنه ورد في هذه الكلمة وجهان، الروم والإشمام. Kemudian kata beliau yang kedua, sisi yang kedua dibaca oleh jumhur adalah al-ikhfa. Tapi bukan ikhfa yang kita telah kenal di pembahasan sifat huruf. Ini ikhfa yang lain. Maka oleh karena itu ikhfa di sini atau dikenal juga dengan kata ikhtilas. Inqas al-harokah, harokatnya dikurangi. Ini bacaan kedua, dikurangi harokatnya atau dikenal dengan bacaan apa? Ar-rum. Ya, harokatnya apa? Dikurangi. Gimana itu? Ya, beliau sebutkan walyalzamu minhu fakku idghamin nunain. Ketika antum baca dengan sisi yang kedua ini, maka mengharuskan dibuka idghamnya itu nun. Buka idghamnya kalau sisi kedua ini. Kalau sisi pertama tadi idghamnya tetap idgham, cuman bibir yang mengisyaratkan ada dhammah. Kalau yang kedua ini dibuka idghamnya. Kalau yang kedua ini, kalau kita baca dengan cara apa? Ikhfa atau ikhtilas, dikurangi harokatnya. Kemudian wal muradu bihi, apa maksudnya itu? Makna ikhfa atau ikhtilas di sini atau baca dengan rom tadi. Itu an-nutqu bi thulutsai al-harakah. Kita mengucapkan 2/3 saja dari harokat itu. Kalau 2/3 berarti kurang 1/3, berarti tidak sempurna. Tidak, lebih banyak yang tersisa daripada yang dihilangkan. Karena kita ucapkan 2/3 dan hilang berapa? 1/3. Yaitu nun yang pertama. Hilang harokat nun yang pertama, mengucapkannya hanya 2/3, hilang 1/3. Sisanya adalah di dhammah. Dan yang mana sisanya di dhammah itu lebih banyak daripada yang hilang. Karena antum ucapkan 2/3, yang hilang berapa? 1/3. Dan ini ternyata sisi yang lebih didahulukan ketika kita membacanya. Ketika kita membaca lebih utama dibaca dengan baca ikhtilas atau baca ikhfa. Daripada sisi yang pertama. Daripada sisi yang pertama. Dipahamkan? Dengan cara dikurangi tempo dari harokatnya. Dikurangi tempo dari harokatnya. Dan dua sisi ini, iya kan? Tidak mungkin dihukumi kecuali dengan mengambil langsung dari syekh yang kuat. Dari guru, guru mengambil dari guru, guru mengambil dari guru, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Dua sisi tadi itu. Ya, tidak bisa diambil, diketahui dengan jelas caranya, kecuali langsung mengambil dari guru. Mengambil langsung dari guru. Dan telah tulis di dalam kalimat ini, kata ini di mushaf
dengan bentuk yang benar untuk dua sisi tadi mengisyaratkan bahwa boleh dua bacaan. Antum kalau lihat di mushaf maka dirumuskan dengan yang menunjukkan bahwa boleh dia dibaca dua sisi tadi itu. Boleh dibaca sisi yang pertama, idgham nun pertama kepada yang kedua bersama dengan ismam, kemudian ikhfa atau ikhtilas. Dengan cara nunnya tetap dibuka idghamnya, tapi diucapkan dhammah nun yang pertama dikurangi. Dhammah nun yang pertama dikurangi. Kita mendengar sekarang bagaimana cara mengucapkan juga dua itu. إذا نختم المجلس بسماع هذه الكلمة منكم. نبدأ بالوجه الأول وهو وجه الإشمام، أن نشير بالضم أثناء نطق النون الأولى. اسمع: تأمنا. لا ترجع شفتيك سريعا، مرة معنا في رياضة اللسان. انتبه، لا ترجع شفتيك سريعا، يستمر الضم زمن الغنة. تأمنا. جميل. Jadi itu sisi yang pertama kita ucapkan. Terus jangan cepat dikembalikan bibirnya, tetap bibirnya jangan dikembalikan kecuali setelah pindah ke huruf yang kedua. وجه الاختلاس وهو المقدم في الأداء، ننطق بنونين لكن النون الأولى ضمها يسير. تأمننا تأمننا. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ما شاء الله. Jadi sisi yang kedua kita ucapkan dengan cara ikhtilas. Yaitu kita ucapkan dhammah nun yang pertama dikurangi. Langsung masuk ke setelahnya. إذا أخذنا في مجلسنا هذا أولا موانع الإضغام. موانع الإضغام وهو أن يكون الأول حرف مد، والمانع الثاني أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. هذا المطلق الذي يسمى المطلق. ثم ذكر أمر يحصل ويستثنى عند أصحاب الإضغام الكبير، وهو أن يلتقي الحرفان نطقا لا خطا لا رسما. ثم ذكرنا بعد ذلك تقسيم العلماء إلى إدغام كامل وإدغام ناقص، وعرفنا معنى كل قسم من ذلك. ثم أخيرا أخذنا الكلام عن كلمة تأمنا، وعرفنا أن فيها وجهان: الوجه الأول الإدغام مع الإشمام، وجه الثاني الاختلاس إخفاء الحركة. Kalau begitu kita telah ambil di pertemuan kita ini adalah pembahasan penghalang idgham yang tidak boleh diidgham. Yang mana kita sebutkan ada dua penghalang idgham itu. Yang pertama kalau yang diidgham itu huruf mat, tidak boleh. Atau yang kedua adalah kalau huruf yang pertama berharokat, huruf kedua sukun. Kemudian kita sebutkan kalimat kata yang dikecualikan. Setelah itu kita masuk di pembahasan dua jenis idgham, yaitu idgham kamil dan idgham nakis. Kita ambil pengertian idgham kamil, kemudian kita ambil juga pengertian idgham apa? Nakis. Ya, idgham nakis. Kita juga tutup dengan pembahasan tambih yang terakhir, yaitu terkait dengan kalimat apa? Ta'manna. Ini kalimat ta'manna ini dia boleh dua bacaan. Ya, yang pertama dengan cara apa? Idgham nun yang pertama pada yang kedua bersama ismam, yang kedua di ikhfa atau di ikhtilas إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.